नमस्कार बंधुगण जय जगन्नाथ एमबीजे इनफॉर्मर आउ गोटे नुआ भिडियो रे आज आपण समस्त को बहुत बहुत स्वागत। बंधुगण आज भिडियोटी समस्त अत्यंत गुरुत्वपूर्ण भिडियो रही कहीं आज भिडियो रे आमे जानिबा आपणकर पूर्वपुरुषों नाम जो जमीपटा गुड़िक रही से जमीपटा गुड़िक किपरि आपण निज नाम करि परिबे। से जमीपटा गुड़िक निज नाम करने आपण को कौन करने पड़ो कौटी को जीवाई पड़ो केमिति करेंगे ताकू करने आपण को केउ केउ डॉक्यूमेंटर आवश्यकता रही तापाई वर्तमान गणमाध्यम रे सरकार कौन सूचना देइछंती ए समस्त विषय रे आज आम भिडियो रे आगो को आलोचना करबा। सेतिपई भिडियोटी को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु। बंधुगण आपण माने समस्त जानिथिबे वर्तमान समय रे आपण को निज नाम रे जमीपटा रहिबा केते आवश्यक रही अछि। निज नाम रे जदि जमीपटा नहीं आजिका डेट रे बहुत किछि कार्य हेइ पारु नहीं। जेमिति कि वर्तमान जो सरकार फार्मर रजिस्ट्रेशन चली अच्छी जो फार्मर आईडी करा जाउछि सेतिपई मध्य आपणकर निज नाम रे जमीपटा रहिबा आवश्यकता रही अछि। जदि आपण वर्तमान फार्मर आईडी न करूछंती तेबे जो पीएम किसान एवं सीएम किसान योजना रो आपण टंका पाउछंती ताहा मध्य टंका पाइबा बंद हो जाई पारे। तेबे निश्चित भाव में आपणकर निज नाम रे जमीपटाटी रहिबा निहाती भाव में आवश्यक रही अछि। सेतिपई सरकार वर्तमान गोटे आपणकर पूर्वपुरुषों नाम रे जो जमीपटा रही से जमीपटा गुड़ी को आप निज नाम केमिति करेंगे तापाई गोटे बहुत ही बड़ खुशी खबर टे रखिंट। जो खुशी खबर द्वारा आपण मैंने समस्ते वर्तमान आपणकर पूर्वपुरुषों नाम रे थिबा जो जमीपटा ताहाकू निज नाम को ट्रांसफर करें। तेबे चलतु आपणकर पूर्वपुरुषों नाम रे थिबा जमीपटा को केमिति आपण निज नाम रे ट्रांसफर करेंगे सेतिपई सरकार कौन सूचना टे रखिंट ताहाकू प्रथमे देखिनबा। देखंतु 10 वर्ष पर संशोधन हेबो जमीपटा। पूर्व सरकार मध्य पटा अपडेट करने को उद्यम करथिले हेले तहसीलदार मानसिकता कामर चाप एवं मानव संबल अभाव जो यह संभव हो पारि नथिला। एबे बीजेपी सरकार पुणी थरे जमीपटार असल मालिकों नाम रखा उद्यम आरंभ करिअछि। राजस्व विभाग पक्षरु जारी होइछि स्वतंत्र एसओपी निर्दिष्ट समय सीमा मध्य स्थिर होइछि। एडीएम जिला स्तर में एवं उपजिलापाल सब डिविजन स्तर में नोडाल ऑफिसर भावे काम करेंगे। सरकार उद्यम को प्रशंसा करा जायथिले मध्य एहार प्रस्ताव कार्यकारिता को नहीं वर्तमान प्रश्न उठिअछि। सुदक्ष राजस्व प्रशासन पर सठिक जमीपटा बा आरओआर निहाती जरूरी। जमीपटा संशोधन पर राजस्व विभाग चलिबो स्पेशल ड्राइव। जारी है स्वतंत्र एसओपी उद्यम को प्रशंसा हेले कार्यकारिता को नहीं उठिला प्रश्न। 1962 रु 2014 मध्य बंदोबस्त जरिया होइतिला जमीपटार संशोधन यह परठारु आउ होई नहीं। पटारे थिबा समस्त लोकंक मध्यरु 75 रु 80% प्राण हराई सारिलेनी। जमीपटार उत्तराधिकारी नाम रहिबा जरूरी। बैंक ऋण कृषि बीमा सरकारी सहायता पई सठिक जमीपटार जरूरी। राज्य में 1,93,77,367 जमीपटा रही जो 3,55,42,811 लोकंकर ना रेकर्ड रे रही अछि। हेले गत 4 वर्ष रे मात्र 4,12,000 लोकं को जमीपटा अपडेट होई पारिछि। ओडिशा सर्वे एवं सेटलमेंट आईन 1858 अनुसार सठिक जमीपटा प्रस्तुत करने तहसीलदार प्रमुख कार्य। किंतु विपर्यय क्षयक्षति आकलन जमी अधिग्रहण विस्थापित को थईथान अजणा खजना आदाय रे तहसील कार्यालय व्यस्त रहउथिबारु होई पारु नहीं पटा संशोधन काम। केवल चिठी करदेले हेबो नहीं ए सब करने को सरकार तहसीलदार को सबु प्रकार सहायता भी देवा जरूरी बोली कहिसंती समीक्षक। जमीपटारे असल जमी मालिकों नाम लिपिबद्ध करने को स्पेशल ड्राइव आरंभ करिछि राजस्व विभाग। एथिपाई स्वतंत्र एसओपी भी जारी होइअछि। तहसीलदार प्रशासन गाँ गाँ बुली ए बाबद लोकों को सचेतन करेंगे। स्वतंत्र कैंप करी जमीपटारे थिबा लोकंकर उत्तराधिकारी ना लिपिबद्ध करेंगे। जदि उत्तराधिकारी माने आपक्ष बुझामणार जमी भाग करने को चाहूथिबे ताहेले ताहा तहसील कार्यालय रे करि परिबे। उत्तराधिकारी नाम लिपिबद्ध कला बेले जेपरी कौनसी महिला उत्तराधिकारी बाद न पड़ती से गुरुत्व देवे। अतिरिक्त जिलापाल जिला स्तर में
ଏବଂ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସବଡିଭିଜନ ସ୍ତରରେ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଭାବେ କାମ କରିବେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ। ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ବି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ନାଁ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇପାରିବ। ଏଥିରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ରହିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଇନସେଣ୍ଟିଭ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଜମିପଟା ସଂଶୋଧନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି କୃଷକ ସଂଗଠନ। ବିଜେପି ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ମାନେ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଜମିପଟା ସଂଶୋଧନ କାମ ଆଗେଇ ନେବା ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ସର୍ବନିମ୍ନ 25ଟି ଖାତା କିମ୍ବା 25ଟି ମୃତ ପ୍ରଜାଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଏହା ଏକ ବୃହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିବାରୁ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ବି ଜରୁରୀ ରହିଅଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସରକାରଙ୍କର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ନିଜ ନାମରେ ଜମିପଟା କରିବା ପଦ୍ଧତି ସରକାର ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ନିଜ ନାମରେ ନିଜର ଜମିପଟାଟିଏ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ନାମରେ ଆପଣଙ୍କର ଜମିପଟାଟି ରହିଅଛି ତାର ଯେତିକି ଜଣ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ସେ ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ କି ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ତାଙ୍କ ବଂଶର ଯେତେ ଜଣ ବି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେ ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ କି ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆବଶ୍ୟକ। ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଲିଗାଲ ହେୟାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ସେ ଲିଗାଲ ହେୟାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ତାହେଲେ ସେ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏମିତି ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଯଦି ସେମାନେ ଜୀବିତ ନାହାନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ କରିସାରିଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବା ଲିଗାଲ ହେୟାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁ ନିଜ ନାମରେ ଜମିପଟା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପ ବସିବ, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ ତା'ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସମସ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେକ ସାଙ୍ଗସାଥି ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଖବରଟି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜ ନାମରେ ନିଜର ଜମିପଟା ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଜମିପଟା ନିଜେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ଜମିପଟା ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜଙ୍କ ନାମରେ ରହିଅଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନାମରେ ଜମିପଟାଟିଏ କରିନେବା ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ। ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇସାରିଲେଣି। ଦେଖାଯାଉ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆରମ୍ଭ କଲା ମାନେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଦେବୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଆଜିର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ଜମିପଟାକୁ କେମିତି ଆପଣ ନିଜ ନାମରେ କରିବେ, ତା ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଥିଲା ଗଣମାଧ୍ୟମର ସୂଚନା, ତାହା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଥିଲୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହୁଛି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଅପଡ଼େଟ୍ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏଇଭଳି ଅପଡ଼େଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍କୁ ନେଇକି। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।